Chapitre 1 il y a Actes des Apôtres, verset 8. Le Saint-Esprit survenant sur vous, mutapokea nguvu Roho Mtakatifu akikuja juu yenu, et vous serez maintenant à Jérusalem, na mtakuwa washuhuda wangu Yerusalemu, dans toute la Judée, na katika Yudea, dans la Samarie, na katika Samaria, jusqu'aux extrémités de la terre. na mpaka mwisho wa dunia. Mtapokea nguvu wakati Roho Mtakatifu anapokuja juu yenu, wakati Roho Mtakatifu atakuja juu yenu, nanyi mtakuwa washuhuda wangu nanyi mtakuwa washuhuda wangu katika Yerusalemu, katika Yudea yote, Samaria, Samaria, mpaka wa dunia. hata mpaka wa dunia. Amen. Huko sababu ya kuhitaji kujazwa Roho Mtakatifu. Yesu hapa anasema maneno haya na mlima, wako kwenye mlima wa Mizeituni. Iko anaenda. Hasa wakati anaenda, anaambia wanafunzi kwamba watapokea nguvu. Hapa karama shughuli imeisha na iko katikati ya watu nyuma ya ufufuko, kuna bakia mbili shughuli. Yenyewe shughuli wataenda kwa chumba cha juu wakingoja utimilifu wa ile ahadi ya kuja kwa Roho Mtakatifu. Kisha kuna sababu yenyewe acha tunahitaji Roho Mtakatifu. Watu ambao waliambiwa neno hili kwamba watapokea nguvu walikuwa watu 120. Ilikuwa sababu ya Yesu. Ndio wenyewe walikuwa pamoja na Yesu wakati anasema ile maneno. Katikati yao kulikuwa wababa, kulikuwa wamama, kulikuwa mitume 11, kulikuwa vile vile Maria mama wa Yesu, kulikuwa na ndugu za Yesu, Yakobo, Yuda na wengine walikuwa pale. Na Maria Magdalena na alikuwa mmoja. Walikuwa watu wengi 110. Wakati nilisoma ile hesabu nikasema kukuwa servant, ile servant Mungu anaipromete kupata Saint Esprit, na wakipata Saint Esprit watakuwa washuhuda wa habari njema yenye Yesu aliweza kuleta. Kisi tuko katika kanisa hili, tukijazwa Roho Mtakatifu itaweza kutupatia kuwa washuhuda, na tutaweza kujaza hili kanisa kwa siku chache, kwa sababu kila mtu atakuwa yuko anashuhudia wokovu nyuma ya kupata nguvu za Roho Mtakatifu. Hawa watu servant wote press walitokea Galilaya. Ukisoma ile kitabu nyuma ya Yesu kuenda, malaika walifika pale wakawaambia, enyi wa Galilaya, kwa sababu gani mnafikisi macho yenu mbinguni? Gisi mmemwona amepanda ni vile atakavyoshuka. Kwa sababu tunajua kwamba ile mlima wa Mizeituni ni mlima mahali ambapo kulikuwa manabii walikuwa wakipanda zamani kuenda kufanya ibada zao na maprofesi zao. Tena ni mlima ambayo njoo kwenye tena Yesu atarudia, siku atarudia mara pili. Kwa hiyo ile mlima njoo kwenye atashuka. Sasa malaika wanasema, enyi wa Galilaya, maana yake kundi kubwa la mitume walikuwa Galilaya. Sasa wa Galilaya walikuwa watu bila elimu. Ilikuwa mwingine yeye haikuwa kwa maendeleo wa mingi, ilikuwa mwingine ya watu wa kuvua samaki. Galilaya mwingine iko karibu na bahari. Sasa hawakuwa na elimu, walikuwa wanapendelea sana kazi za kuvua samaki na wengine kazi zingine za bahari. Sasa watu wasio na elimu wanapewa promesi kwamba watapokea nguvu. Ulihitajika wapokee nguvu sababu ya kwanza hawana elimu, lakini Mungu amewatuma watahubiri ulimwengu yote. Watakutana watu wengi na elimu, watahubiri na kushuhudia habari njema. Kama watakutana watu wenye wako na elimu, sharti wapate nguvu yenye itafanya fasi, yenye itawapatia kusimama ya mbele ya watu wenye wako na elimu. Hawezi kuhubiri mtu mwenye na elimu na maneno mdogo, kwa sababu atakuwa na makestio kisha kosa kushikia, basi unaushindiwa na kuamini.
Lakini mwenyewe uko nguvu za Roho Mtakatifu. Hata kama mtu uko na elimu ya namna gani, Saint Esprit ndio mwenyewe elimu atakupatia matendo, atakupatia maneno. Na ukifuata walikuwa nasema lazima tunakuta woga wao ukaisha. 40 jours wako pamoja na Yesu, hawana tena woga wowote. Ni mtu mwenyewe hawezi kukamata tena. Kisha iko mnamo ile 40 jours woga imeisha, lakini tena nawaambia ninaenda. Pale woga inarudia. Sema watatutrete na uona gani? Na wakati tutaenda kuhubiri tutakwenda kuuliza ule mtu wenu uko wapi? Tukijua kwamba mbele penye walichukua kaburi walienda leta habari ya kusema walimuiba. Nasema hakufufuka, lakini mitume walienda muiba. Alikuwa mitume ile ni woga yenyewe wako nayo. Wanasema amekosekana anaenda. Sasa eski hii neno yenyewe lisemwa kwamba tuliiba Mwokozi haitatawanyika katikati ya watu na watuulize kama tulimutia wapi. Ile woga iliwakamata. Kasema basi problemi inakuja. Lakini pourquoi Saint Esprit? Saint Esprit anakuja ili aondoshe ile woga, ili awapatie assurance ya kuhubiri maneno ya Mungu bila woga. Saint Esprit kwenye iko hakuna woga. Kila mara woga yetu iko koze na absence ya Saint Esprit. Watu wengi ambao wamesema wameokoka wanashindwa kuishi maisha matakatifu, nyingine iko woga. Iko woga. Watu wengine wanashindwa kushuhudia maneno ya Mungu kwa sababu ya woga. Shuhudia kwa taja namna gani? Taja namna gani? Kuambia Mungu kwamba nimeokoka, taja. Eski hata niulize nitashinda kushuhudia. Alafu ile woga inaacha unamaliza shule na mko naongea nimeporte Mungu na hakuweza kushuhudia maneno ya Mungu. Lakini anasema mtapokea nguvu. Ile nguvu itatosha woga. Tuangalie wanafunzi wakati walikuwa wanatoka, wametoka kuchumba cha Yesu, walitoroka walienda Emmaus. Walikuwa wawili, mazungumzo yao ilikuwa ya injili. Walikuwa wanasema Mwalimu alishakamata, alishamuua. Lakini nakumbuka jinsi alikuwa anafanya miujiza. Chakula tunaikosa, mara moja anatupa mikate tunakula. Nakumbuka jinsi alitafuta mtoto wa Yairo. Unakumbuka jinsi tulikutanana kwa ile kule biko nataka akaisika, akasimamisha watu, akatosha mtoto usirekee, mtoto akafufuka. Unakumbuka na jinsi tulienda kwa Lazaro, 4 jours Lazaro ashakufa, lakini alitoka mkarudi. Cha kushangaza, Wayahudi walikamata na walishamua. Tulishashangaa jinsi tunaye alijatirilia hivi tu anakamata. Alors ilikuwa message ya injili ya mafadhaiko. Mwalimu wao alishatoweka. Alors Yesu tokea katika mwaka awaambia nini msimuacha ujui habari. Ninataka nikwambie kwamba uko na mainjili, uko na wasiwasi katika maisha yako. Ile wasiwasi puke itoke, tunahitaji Saint Esprit. Saint Esprit ikana wasiwasi tatoka. Tuangalie hao watu wengine walikuwa na wasiwasi, Mungu chapitre 24 walikuwa na wasiwasi. Biko naenda mwili wasiwasi. Wanasema hapana, ule mtu alikuwa ajabu. Na ile siku moja alimwachaka mambo ya bahari, lakini akakukuta kwa bahari niko natembea na Mungu. Ule alikuwa hakuwa kule alikuwa mtu wa ajabu. Lakini cha kushangaza walishaona. Sasa Yesu anafika, Yesu anataka apite. Akamwambia hapana, usipite. Hii mwingine iko mbaya. Sisi siku ni za mbaya, watakuja kujia. Tulale utaendelea kesho. Biblia inasema Yesu aliingia pamoja nao, wakapanga chakula, wakamega mkate. Sasa Biblia inasema Yesu yeye ndio akakamata mkate, akaumega, akabariki. Macho yao ikafunguka, na ilipofunguka wakavumbura kwamba ni Yesu. Benjamin alisema Yesu asiendelee. Wakati alifungua macho yao, Yesu akakosekana katika
Baba alisema Yesu asiendelee, ilikuwa imekuwa usiku, wao wakatoka pale usiku wakarudia Yerusalemu. Yengine warudisha Yerusalemu, woga wao wa kusema mwalimu wao alishasikiwa, ile woga inatoka. Yengine nataka nikwambie, woga yako inaweza kutoka. Yenyewe unaogopa ni nini? Saint-Esprit kazi yake anakuja ili atoshe woga. Tuangalie Petro, mwenyewe naye alikuwa na woga. Wanamwambia ulikuwa na Yesu, sema na ule mtu sikujui. Lakini angalia nyuma ya Saint-Esprit kukuya. Ule ndio anasimama akisema hakuleo mvinyo. Lakini yenyewe unaona ni ahadi ya Roho Mtakatifu. Yenyewe itakasiwa na nabii Yoeli kwamba nitamwangia Roho Mtakatifu. Hivi kama unaona watu wanasema kwa lugha, ni kwa sababu walijali. Hasikie tena. Ukisoma ile message yake anasema ni ninyi mlie muovu. Kupwende watu kidole ni njoo muovu. Pale tena hana woga. Pale hana woga ya kufa. Nashukuru wazee kuwa wengi katika ibada ya asubuhi ya leo. Tufanye vizuri kwa Eglise yetu inahitaji Saint-Esprit. Saint-Esprit akikaa ndani yetu katikati ya vijana na baba na mama, kila mtu anajazwa Roho Mtakatifu. Hapa kutafanyika kitu kenye hakiyafanyika, kwa sababu tutatemwanye Mungu kwenye tunashinda. Hautapermettre Satan aweze kukuchezea. Masikio yako ukamata 1 kilometre saa metre uko naenda na garso na iko naongea maneno kule masikio yako, inamaanisha kwamba roho yako iko vide. Lakini ukijazwa Roho Mtakatifu utatemwenye maneno yako, utatemwenye maneno kwa sababu ya kujazwa. Hivi ufufuko wa Yesu, wakati Yesu anatoka katika kaburi, wakati Yesu analeta promise ya Saint-Esprit iko kuondosha uoga. Na wewe unaweza kutosha uoga ndani mwako, kusema naweza kutemwenye maneno yako. Tunahitaji Roho Mtakatifu. Unataka kauombe magharibi, lakini macho yako yanakuwa fikisi kwa telefoni mpaka usingizi unakubeba, unasahau kuomba. Nataka nikuambie, ndio pengine umeokoka, ulipokea Roho Mtakatifu siku uliokoka, lakini unahitaji kujazwa Roho Mtakatifu, kwa sababu atakuambia nini iko essential. Hautapoteza wakati yako kwa vitu vyenye havina maana. Hautapoteza wakati kwa vitu vyenye havina maana. Unataka uombe, umeanza hata prayer, lakini na usingizi unambebea kwa prayer. Ile inasema unahitaji Saint-Esprit. Sasa lazima utapokea nguvu. Benjamin alisema nguvu, Kiswahili alisema utapokea nguvu. Mfransa alisema utapokea puissance. Mgreke ile neno puissance iko banaita neno dynamisme Greke. Sasa kusema dynamisme iko neno ya Fransa wanaita dynamique. Sasa ile neno kusema dynamique iko tofauti na kukua statique, kukua fasi moja. Kusema mtu dynamique ni kusema iko na motion, iko na movement, iko na aina, iko na movement. Lakini mwenye iko fasi moja hatuwezi iko dynamique. Tena kuna neno lingine kwa watu wa tekniki, mko neno dinamo. Dinamo ni kitu ikizunguka inaleta courant, inaleta moto. Malazima bosi tushakuwa huko vile, lakini zamani kinga na wanataka kaboro pilemo hii na wanahitaji dinamo. Sasa ukishapoingilia ile dinamo na isegelesha kupinde, kisha inazungusha. Ndio wakati unazunguka inazungusha ile dinamo na tala ya kile inawaka. Donc dinamo kazi yake ni kuleta moto. Alors wakati wanasema mtapokea nguvu, baadhi ya gradi wanasema mtapokea ile dynamics, maana mtakuwa dynamic. Maneno ya kukua baridi itaisha, maneno ya kukua kimya itaisha. Kila mtu tutamkuta a mouvement.
mouvement. Kila mtu na iko mouvement. Kwa sababu alipokea roho, wengine akaandika Paulo alisema hakupokea roho wa uoga, l'esprit de timidité, lakini mlipokea roho wa kuleta nguvu. Maana tunakuwa dynamique. Eglise haihitaji kukua baridi, inahitaji kukua dynamique. Niwaambie, Actes des Apôtres walisema mchapitre 2 verset 40 kushuka pale, anasema kisi watu walivyojazwa Roho Mtakatifu siku kwa siku waliingia katika nyumba ya Mungu. Kisha anasema mwingine mlikuwa woga. Sema woga ikakamata watu wote. Ile woga ni waambie, haikuwa woga ya kuogopa kwa mtume watamaliza, hapana. Lakini ilikuwa woga ya kuogopa presence huku kwa mtume kutakuwa nini kulingana kisi wako wanakambia kila siku. Movement yetu kukua dinamike yetu katika maneno ya Mungu inatosha kushaza watu wa hii kanisa, kwa sababu watatukuta tuko serious maneno yetu. Tuko serious. Hii Eglise inasema niko a 80%. Nyeba jeni mnaweza kufanya kitu kama mnaelewa vizuri na kila mtu kujazwa na Mtakatifu. Tunaweza kufanya kitu na wavile hivi hapa wanareve na wanatuachia first tunatumika nini? Inawezekana. Wakati tunashindwa kujiachilia mikono ya Saint Spirit, njoo yenyewe inaacha naye anashindwa kutumika na kuzaa matunda ndani yetu. Tunahitaji tupate mashauri wewe atakuwa dynamic par l'esprit. Yeye atakuwa dynamic par l'esprit. Tukipata blagi itaisha. Yenyewe hata blagi na kwa Ingereza ni kwa sababu na Mungu mwenyewe blagi. Ni babese moya Butembo. Eglise ilikuwa mahali moya ya bajene mu jeunesse. Mukakuwa kufujo. Fulani atao fulani. Fulani atao odora fulani. Ile mafujo za kutayana garso na garso wanakuwa kaleta wasika wa kanisa, wanasote wasika wa kanisa. Alors tulikala tukasema tufanye nini? Ndio tukafundisha vijana. Kila mtu tukamwambia valeur ya kuwa kritika na nini. Kisha tukaambia Biblia inasema tukue sawa moyo kwa mwenzake. Tukawaambia nyie vijana fie wewe zangu na vijana Yesu. Ukipata tu garso mwenye analeta msika wa inji, unakia tuambie. Na wewe garso unapata msika mwenye kunatongozewa ovyo ovyo na garso. Na unakia tuambie. Kila jeune alikuwa mauzevu wa mwenzake. Fujilisha Eglise. Sasa unakia elezea kuna hiyo fulani hapo sasa. Ulisikia ile maneno. Pima niambie ile maneno anaelezea pour quel but? Est-ce qu'on a compris? Ninawaambia kwa vitu vyenyewe vinaendana na Eglise sababu hatuombea. Hatuko motive na esprit da. Je, nataka vitu vya mingi vinakomana kwa Eglise. Wanakia kuelezea amusiko fulani ataolewa. Na wao wanasema est-ce que ule kwanza anaokoka? Ulishakafanya nini kufikia ule msika? Ulioshukuru Mungu anasikia ombi yetu, basi Mungu akusaidie. Achaje tukafanya tutamsikia kimsikia hasomoki ni mzuri, tutaenda kusaidia asome vizuri. Jasikia kama mjumba na haiko mzuri. Kama ile angazio ulia kupenda na kusema kwanza na wazazi waone akose, unaharibisha kwa sababu haiko wako ndio inaacha unaharibisha. Angekuwa wako ungesema hivi ni Kristo sana. Ile ndio problem kwa sababu hatuko motive na Mungu. Lakini sisi pia hapo jaza wao. Anasema woga ilikaa katika kanisa. Kila mtu anakuwa na woga. Nasema kwenye natembelea shati maoni kitu kwa mtu. Baba mema anatuzunguka kisi wanaona tuko na temwenye Mungu na kisi tuko naishi kwa Kristo, anasema ndaenda kwa kanisa yangu. Tenda kwa kanisa. Yenyewe acha uvivu inatuvamia. Tunahitaji Saint Spirit.
kushuka juu yetu. Tunahitaji kitu kimoja, kila mtu ajitie nafasi. Niwaambie tu, nataka maliza tu, tutaombea yetu, tutaombea. Sikuona mshisikia kitu ndani. Mkikumbuka historia ya Afropasi, est-ce que tunaisema kama mzuri? Na yeye majorite inasemewaka kushiba wa profane akose bagani na jua anaweza kusikia mimi wa profane tunajua tu ya kutungiwa tu. Ndio vile watu wanajua ile tu alitungaga tu au watu. Na corona sasa hivi anaanza tu watu wanatunga tu. Ndio inasemeka bila shaka. Lakini mimi nataka sasa tuko na sababu ya kukomboa muda. Mwisho jana nilipata information hapo sasa makanisa tena tu wanaweza zifunga hapa tu sasa hivi. Roho kwanza shafungiwa. Jana watu walikuwa hawana mtu. Purdini kitu makanisa hayo utasikia wanasema pale distanciation social hakuna tena kuikala kwenye lipe. Mwisho kama Mungu hatuhurumii pale tunaweza fika tena. Sasa nina mapenzi. Ile bora kisiko na taiwa wakisema sasa Mungu njoo na utafika mbele ya Mungu na nini? Namna hiyo nasoma kama ibada, Yesu anaweza akatoa vizuri. Mimi mema akisema wanalipa ibada yako. Atakupatia kuhubiri. Ibada yako kisu kinafahamu. Hapa na kule kwenye. Juu ibada inafika hapa ilianza. Watakulipa. Maisha watakulipa. Sema tunalipa ibada. Gisi unatembea na wafuasi, warafiki, wa familia, gisi unatembea kama Mungu, gisi unaheshimisha kama Mungu mwenyewe unashitaka. Watakulipa, wanaangalia percentage. Kila mtu anahitaji kuweza kukubali mshazo msemaji. Na kama ingali wakati tunahitaji kutemwanye, anasema vous serez mes témoins, mtakuwa washuhuda wangu. Kuacha Yerusalemu tunaenda Yudea, tunafika Samaria mpaka mwisho. Alors Yerusalemu haiko muhimu. Mwene fokuacha. Unaenda kwa wafuasi, nyuma ya wafuasi unaenda kuwatembea mpaka tuhakikishe watu wengi tumeshindana nao maneno ya Mungu balishisikia. Kuiamini na kutokuiamini haiko problem yao. Mungu alisema tuwaambie, yeye ndio mwenye anaotesha maneno.